এদিন বঙ্গ সাহু সমাজের উদ্যোগে গোবরডাঙ্গার প্রত্যন্ত গ্রামে দুর্গাপূজা উপলক্ষে মহিলাদের শাড়ি বিতরণ এবং বাচ্চাদের জামা শিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এদিন এখানে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট সুরেশ কুমার, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট কিশোরী সাউ, সেক্রেটারি বিজয় সাউ, ট্রেজারার উমাশঙ্কর সাউ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মনোজ কুমার, ইউথ প্রেসিডেন্ট রাজীব কুমার, ওমেন্স প্রেসিডেন্ট সীমা সাউ, ভাইস প্রেসিডেন্ট অঞ্জু সাউ, জয়েন্ট সেক্রেটারি গণেশ সাউ, জয়েন্ট সেক্রেটারি বিজয় কুমার, মধ্য কলকাতা সাউ সমাজের সেক্রেটারি মহেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা, এক্সিকিউটিভ মেম্বার বীণা দেবী, সুনিতা গুপ্তা, দিলীপ সাউ, আয়ুষী সাউ, দিলীপ কুমার সাউ, অশোক সাউ। আজকে বঙ্গ সাহু সমাজ তরফ থেকে গোবরডাঙ্গা প্রতিবাসীদের আমরা শাড়ি বিতরণ করছি দুর্গাপূজা উপলক্ষে, যাতে প্রতিবাসীরা আমাদের শাড়ি পরে দুর্গাপূজা ভালো মতো দেখতে পারে, এইটাই আমাদের উদ্দেশ্য আছে। এর আগেও আমরা দু তিন বছর আগে আমরা দিয়েছি, তারা আমাদের খুব ভালো লেগেছে। আশা করছি যে আপনি উৎসাহ বাড়াবেন, আরও আমাদের উৎসাহ যাতে বেড়ে উঠুক, যাতে আপনাদের আর সহযোগিতা করতে পারি। দেখুন, আমাদের বঙ্গ সাহু সমাজের যে মূল মন্ত্র আছে, সংস্কৃতের দুটো লাইন আছে, উত্তিষ্ঠতা জাগ্রতা চরবেতি চর, মানে আমরা যে সমাজের পিছিয়ে পড়া লোক তাদেরকে বলছি উঠো, চলো, চলতে থাকো। তার মানে যারা পিছিয়ে পড়া আছে তাদেরকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করি। যেরকম আমরা বাচ্চাদের, যারা গরিব বাচ্চাদের তার খাতা পত্র ব্যাগ প্রত্যেক বছর দিই। এবার আমরা এখানে প্রয়াসকেও যারা বাচ্চারা আছে তাদেরকে আমরা ব্যাগ খাতা এগুলো দেব। এর আগে আমরা দেখেছেন ওখানে বন্যা হয়েছে, বন্যার দুর্গত এলাকাতে গিয়ে আমরা মায়েদের বোনেদের সবারই আমরা মানে এই দুর্গাপূজার আসরে কাপড়, নতুন কাপড় ওনাদের দেওয়ার পরে ওদের মনের মতন এত উচ্ছ্বাস এসে গেছে। এটা দুর্গাপুজোর সময় যেখানে এখানে কোনো আমদানি নেই, যেরকম আমাদের প্রয়াসের বিন্দুদা বলেছেন কি এখানে কোনো আমদানি নেই, সেখানে আমরা একটা দুর্গাপুজোর সময় এসে ওনাদের কাপড় দেওয়া আমাদের কাছে হয়তো ছোট মনে হচ্ছে, কিন্তু ওনাদের কাছে বিরাট বড় একটা এত দূর থেকে এসে আমরা যে ওনাদেরকে সাহায্য করে যাচ্ছি। আমরা যতটাই করি কম আছে, কিন্তু তাও সাধ্য মতো আমরা চেষ্টা করছি। আর আমাদের বঙ্গ সাহু সমাজ পুরো পশ্চিম বাংলায় যত জায়গা আছে আমরা ঘুরে ঘুরে সব জায়গায় যাই। আমরা দেখি কোথায় নিডি লোক আছে, যেখানে দেওয়া যায়, মানে কিছু কাপড় হোক, কম্বল হোক, ছাতা হোক, বা বই হোক, খাতা হোক, যা কিছু হোক আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি। এটা আমাদের মূল লক্ষ্য। আমরা এখন পর্যন্ত মানে 200 উপরে হয়ে গেছে। আরও মানে আমরা যদি হয় এখন আরেক জায়গায় আমরা দেওয়ার প্রোগ্রাম আছে, আমরা দেবো। এখন এখানে স্কুলে এই প্রয়াসে যতগুলো বাচ্চা আছে সবাইকে আমরা দেবো।
তারা তো আমাদেরকে আশীর্বাদ দু হাত দিয়ে করেছেন। আপনি যখন বাইট নিচ্ছিলেন আপনি দেখেছেন এখানকার মহিলা মা বোনরা, এর আগে যখন আমরা 1 জানুয়ারি একবার এসেছিলাম, মানে আমরা আপ্লুত হয়ে গেছিলাম যখন ওনারা এখানে একটা প্রোগ্রাম হয় 1 জানুয়ারি। আপনি যদি আসতে পারেন 1 জানুয়ারি ওই গ্রামে, যেখানে পূজালি গ্রামে গেছিলাম আমরা, তখন আমরা গাড়ির দিকে নামতে নামতে ওনারা পায়ে, যেরকম আমরা মানে পূর্বকালে বাড়িতে গেলে পায়ে থালা নিয়ে বোন বা যারা পা ধুয়ে মানে জল দিয়ে ধুতো, সেই রকম অবস্থা। আমরা গাড়ি থেকে নামতে সবাই ওরা পা দিয়ে প্রণাম করা, মানে ওদের কথা মতন যারা দূরের থেকে এসছে, যারা মেহমান আছে তাদেরকে মানে ভগবান মনে করে। আর আজকে আপনি দেখেছেন ওনাকে সারিয়ে ওনাদেরকে দেওয়া, আমাদের মন ভরে গেছে, ওনাদেরও মন ভরে গেছে। খুব ভালো লাগছে। আমরা বঙ্গ সমাজের মেম্বার আছি, আমার নাম অশোক গুপ্তা। আমরা পুজোতে শাড়ি দেওয়া হয়, ছট পুজোতে শাড়ি বিতরণ করি। এবার আমার আশা আছে গরমকালে আর শীতকালে ছাতা বিতরণ করব, সেটা গরমকালে আর বৃষ্টিকালে, আর শীতকালে কম্বল বিতরণ করব। এটা আমার আশা আছে, সবার সহযোগ দিয়ে মিলে আমরা ওইটা করব, এটা আমার আশা আছে। আমরা তো খুব সুন্দর লাগলো, সব ফ্যামিলি আছে, গেট টুগেদার মতন হয়ে যাচ্ছে, খাওয়া দাওয়া ঠিক হয়েছে, সব চায় পানি সব হয়েছে। আবার ভালো করে এসি বাসে এসেছি, এসি বাসে চলে যাব। আমরা সব নিজের মধ্যে এটা খুব আনন্দ পাচ্ছি। প্রথমেই বঙ্গ সাউ সমাজকে আমি আমাদের প্রয়াসের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। সাউ সমাজের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আজকের না, বেশ কয়েক বছর ধরে ওনাদের সঙ্গে আমাদের আলাপ। ওনারা এর আগেও বহুবার আমাদের এখানে বয়স্ক মায়েদের মধ্যে শাড়ি বিতরণ এবং শীতকালে কম্বল এসব ওনারা দিয়েছেন। আজকেও পুজোর মরশুমে এবং বিশেষ করে যে সময়টা ওনারা এসছেন, এই সময়টা আমাদের উত্তর চব্বিশ পরগনার এই গাইঘাটা ব্লক বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন, মানুষের আয় ইনকাম বলতে কিছুই প্রায় নেই। এই সময় যে ওনারা মায়েদের পাশে দাঁড়িয়ে শাড়ি দিলেন, আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। আমি আশা করব যে ওনারা আমাদের সঙ্গে সবসময় কাজ করবেন। আর আমাদের সঙ্গে কাজ করুক না করুক, বঙ্গ সাউ সমাজ যা দেখেছি যে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় যে প্রকৃত যে গরিব মানুষদের দরকার, তাদের মধ্যে এরা কিন্তু জিনিসপত্র বিতরণ করে। এটা আমার খুব ভালো লেগেছে। অনেকে কলকাতা থেকে এখানে আসতে চায় না, কিন্তু ওনারা সেই কলকাতা থেকে অত দূর থেকে এখানে এসছেন। এই আজকে যে গরম, এই গরমের মধ্যে এসছেন, এই গ্রামের মধ্যে গেছেন, গ্রামের মধ্যে গিয়ে নিজেরা হাতে করে মায়েদের কাছে শাড়ি তুলে দিয়েছেন। এটা আমার খুব ভালো লেগেছে, ভীষণ ভালো লেগেছে আমাদের। আজকেও আমরা প্রয়াসের তরফ থেকে এনাদের কাজকর্মের শুভ কামনা করি। প্রত্যেকেই দীর্ঘজীবী হন, অনেক দিন বাঁচুন, অনেক দিন মানুষের সেবায় কাজ করুন, এই কামনা করি। এক কথায় বলতে গেলে অসাধারণ। প্রয়াসের সঙ্গে সাউ সমাজের দীর্ঘদিনেরই সম্পর্ক, এবং তারা ঠিক প্রয়োজনের সময় এবং প্রয়োজন মতন তারা সবার পাশে এসে দাঁড়ায়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রয়াসের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি খুব কৃতজ্ঞ। প্রত্যেকটি সাহু সমাজের প্রত্যেকটি মেম্বারের প্রতি আমার আকুণ্ঠ ভালোবাসা, প্রণাম রইল। আপনারা যখন যেমন পারবেন অন্যের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন, এখানে না হোক অন্য জায়গায়, সেটা তো আকুণ্ঠ ধন্যবাদ। শুধু যে প্রয়াসেরকেই করতে হবে এমন কোনো মানে নেই। পাশে এসে দাঁড়ান, আপনারা প্রত্যেকেই দীর্ঘজীবী হন। এভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ালে আমরা সবাই মিলে এগিয়ে যেতে পারবো। बहुत अच्छा लगा। और पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा में बंग साउ समाज जो प्रोग्राम लिए है, बहुत अच्छा। जो असहाय लोग को मैं साड़ी उरी जो मैंने दिए, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए बीजा जी को, बंग साउ समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। এবং বঙ্গ সমাজ তো অনেক ভালো কাজ করে। প্রথম থেকে তো আমরা মোটামুটি আমাদের একটা উদ্দেশ্য ছিল, এই সমাজটা গড় মানে হচ্ছে কি বঙ্গ সমাজ সবসময় গরিবদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আর আমরা বছরে না হলে 4-5টা প্রোগ্রাম করি, যেরকম ছাত্রবৃত্তি প্রোগ্রাম করি, শীতকালে চাদর বিতরণ করি, আর গরিবদের মানে দুর্গাপূজা আসলে মানে কী বলে মানে শাড়ি বিতরণ করি, মানে ইত্যাদি জিনিস আমরা দিতেই থাকি। আর এত ভালো কাজ করি যারা প্রত্যেকটা সমাজ আমাদেরকে মানে সম্মান দেয় এবং ভালোবাসে। কেন বঙ্গ সমাজ একটা সমাজ আছে যেটাকে প্রত্যেকটা লোক মানে ভালোবাসে আমাদেরকে, এইটাই। मतलब हम लोग भी मदद कर पा रहे हैं, ऐसा मौका मिल रहा है सबको।
वो लोग का देख के भी अच्छा लग रहा है। हम लोग को वो लोग हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा बात हो रहा है। यही सब जैसे हम लोग अभी वीकेंड में कुछ ऐसे करते हैं, उससे अच्छा यहाँ पर आके दूसरों का मदद कर रहे हैं, वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा बात है। जैसे इस उम्र में तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और सबको देख के भी बहुत अच्छा लगा, इतना सब आए हैं। हाँ, फिर से आना चाहूँगा। बंग साहू समाज के युवा से प्रेसिडेंट होने के नाते आज हम लोग ने ये प्रोग्राम किया है। और क्या कहला, जो महिलाओं को, हम माँ बहनों को हम लोगों ने साड़ी दिया है, उन्होंने दिल से आशीर्वाद किया है। और अभी हम लोग एक NGO में बैठे हुए हैं जहाँ पे बच्चों लोगों को हम लोग कपड़ा कॉपी बैग देने की चेष्टा कर रहे हैं। और हम लोग अपने बंग साहू समाज की तरफ से जो भी हम लोग की जो भी मतलब अपने तरफ से जो बेस्ट टू बेस्ट करने का ये रहता है, वो हम लोग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और सबसे ज़्यादा चीज़ यहाँ पे आके एक चीज़ लगता है कि हाँ, हमने कहीं आके कोई समाज में कोई काम किया है। और इसके लिए हम तहे दिल से इस बैनर के कांधारों को, क्योंकि आज हम भी युवा प्रेसिडेंट हैं, शायद हमारे जो सीनियर हैं जिन्होंने हम पे भरोसा करके इस प्रोग्राम के लिए हमको मॉडिफाई किया और मेरे को लाया, और शायद इसके लिए मैं थैंक यू फॉर बंग साहू समाज और प्लस प्रेसिडेंट। आज बंग साहू समाजेर तरफ थेके शारदीयार उपलक्षे आमरा प्रति बछर नय এই বছরও আমরা দুঃস্থদের পাশে এই শারদীয়ার উপলক্ষে আমরা দাঁড়াবার প্রয়াস করেছি। এই প্রয়াস যেটা আমাদের প্রয়াস সংগঠন আছে, এই সংগঠন তরফ থেকে এই সম্মিলিত হয়ে একসঙ্গে কাজ করার জন্য আমরা প্রতি বছর 200 মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বঙ্গ সাহু সমাজ প্রতি বছর একটা প্রয়াস থাকে যাতে আমরা প্রতি বছর যেরকম 200 ছাত্রদের পাশে দাঁড়াই। আমরা এবার শাড়ি বিতরণ প্রতি বছর করি, 200দের পাশে খাতা পেন পেন্সিল আছে। আমরা যত মানে গ্রাম অঞ্চল গিয়ে আমাদের এই সংগঠনের এক প্রয়াস আছে, যত গ্রামে গিয়ে যত দুঃস্থ তারা যারা পড়াশোনা করতে পারছেন না তার পাশে দাঁড়ানো, যারা এক মুঠো দাঁড়িয়ে কাপড় যাতে পুজোর এই শারদীয়া উপলক্ষে ওনারা কাপড় সঙ্গে, আর আমরা অনেক কিছু প্রয়াস রাখি, কিন্তু আমাদের যা শক্তি সামর্থ্য বঙ্গ সাহু সমাজ আছে, আমরা সবার থেকে কালেকশন করে এই প্রয়াসটা আমরা পূরণ করার প্রতি এক পা মিলিয়ে সবার আমরা যত সংগঠনে যত শীর্ষ নেতৃত্ব আছি সবাইকে নিয়ে সাথে নিয়ে চলে এই প্রয়াসটা আমরা প্রয়াস করার জন্য চেষ্টা করি। নমস্কার, থ্যাংক ইউ। बहुत अच्छा लग रहा है बंग साहू समाज में आकर के। बंग साहू समाज बहुत वर्ष से काम कर रहा था और इस वर्ष बहुत ही उल्लासा के साथ में काम किए हैं। और इस उल्लासा को देखने के लिए हमारे समाज से बहुत लोग न्यू जुड़े हैं और जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साहू समाज में तो काम बहुत होता है, लेकिन इस टाइप का मैंने हम लोग का नई सोच नई उमंग के साथ में साड़ी वितरण, कॉपी किताब, कहीं भी कोई भी गरीब बच्चा है उसको पीछे हम लोग खड़े रहेंगे, जहाँ तक हो सकेगा तन मन धन से उनको उठाने की कोशिश करेंगे। जय साहू समाज। बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम में आके बंग साहू समाज का। अच्छा, आप लोग सिर्फ खुद नहीं, सब लोग नए कपड़े पहन पाएंगे पूजा में, कैसा लगा इस बार? बहुत अच्छा लगा। उनको क्या बोलना चाहिए? जिन लोगों को कपड़े दिए हैं उनको क्या बोलना चाहिए? उन लोगों को बोलना चाहिए पूजा अच्छा से मनाएं इन लोग। हम लोग को खूब गर्व महसूस हो रहा है कि हमें जो समाज में आकर सामाजिक काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गर्व वाली बात है कि हम लोग कलकत्ता से आकर एक ग्राम में आकर गरीब लोग कर हम लोग एक उत्साह बढ़ा रहे हैं। वो भी बहुत आशा में रहते हैं कि हमारा इतना बड़ा दुर्गा पूजा उत्सव आ रहा है कि हमें अभी जो देखने फ़िलहाल अभी जो बनना आ गया है, उन लोग भी आशा में था এই বছর আমাদের কি হবে, আমরা তো খেতে পাচ্ছি না, বাচ্চাদের জামা কাপড় কোথা দিয়ে পাবো। এই জামা কাপড়টা আমরা এসে ওনাদের যে উপহার দিচ্ছি, এটা আমাদের খুব গর্ব করছি কি ওনারা পাচ্ছেন, আমাদের বড় বড় আশীর্বাদ করছে। এই আশীর্বাদটা সবাই পায় না, সবার কপালে নেই।
এই আমরা খুব ভাগ্যবান কি আমরা এসে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি। এই বন্যার সময় আমরা এসে দাঁড়িয়ে গেছি তাদের পাশে। এই ছোট ছোট বাচ্চারা যে আছে, আমরা কোথাও কোথাও বই, ব্যাগ, নানা রকম স্কুলের জিনিসপত্র আমরা দিই। এটা কে দেয়? তার তো আমরা যে আছে আমাদের বঙ্গ সমাজ যে আছে, আমরা বিভিন্ন জায়গা আমরা আগে তদন্ত করে নিই কি এই গ্রামে গেলে এই গ্রামে বাচ্চারা যে আছে, মহিলারা আছে, আর যারা গরিব মানুষ আছে কিনা, অভাব আছে কিনা। কলকাতায় দিতে গেলে এক্ষুনি দেখবেন একদম 50 জন ভালো ভালো দেখবেন হেমামালিনী সেজে চলে আসবে, বলবে না আমাকে দাও আমাকে দাও। দেখবেন ঘরে ঘরে সব কিছু আছে, তাতেও একটু হাত দিয়ে দেবে। আমাদের কলকাতায় হাত পেতে নেওয়া আগে। এইখানে যে আছে আমরা এসে দিলাম, ওনারা আমাদের কাছে এসে কেউ আসে চাইনি, আমরা ইচ্ছে করে যেচে ওনাদেরকে দিলাম। এটাই আমাদের খুব ভালো লেগেছে, এটাই আমরা গর্ব করি কি আমরা এসে একটা কলকাতা দিয়ে আমরা গ্রামে এসে দিলাম। এটাই আমাদের গর্ব। আমরা এইটাই বলি আমাদের বঙ্গ সমাজ এর দিয়ে আমরা 50টা শাড়ি দিয়ে আরম্ভ করলাম। আমরা আস্তে 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 আমাদের সব সমাজের লোক বলছে না এনারা ভালো কাজ করছে, এদের সঙ্গে আমরাও জুড়ে যাই। সবাই মিলে জুড়ে আমাদের সহযোগিতা করছে, আমরাও সহযোগিতা করছি। এইটাই তো আমাদের আজকে গেট টুগেদার হচ্ছে। খাবারটা বড় নয়, গাড়ির সঙ্গে ঘোরাটা बड़ नहीं, मानुष को उपकार करा खूब बड़ो जिनिस। आज बहुत सुंदर काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम है। ये जो साड़ी वितरण हुआ है गरीब लोगों के लिए बहुत सुंदर है। मतलब अभी जो काम इससे आगे भी और अच्छा काम होगा, आगे भी लोग काम किए, अच्छा काम किए हैं और हम आशा करते हैं कि इसके आगे और अच्छा काम होगा और हम सब लोग मिल के साथ देंगे जितना अच्छा हो सकेगा। जितना लोग अभी तो हम लोग 200 आदमी लोग को दिए हैं, सब गरीब माँ को बहन को दिए हैं। हम आशा करते हैं हम लोग और ज़्यादा लोगों को दे सकें, इसलिए मतलब बहुत अच्छा और कोशिश हम लोग करेंगे बस। और क्या बोलें, सब अच्छी बात है। बंग साहू समाज की जय, हमारे सभी साथियों भाइयों की जय। आज का प्रोग्राम साहू समाज की तरफ से जो रखा गया है अति सुंदर कार्यक्रम है और हमेशा चलते रहे इसकी आशा करता हूँ। और अभी का जितना भी आगे का अपेक्षा भी जितना भी महिलाएं हैं अब उत्साहित के साथ से आते हैं और अपना प्रेम से लेते हैं और सभी को धन्यवाद देते हैं। इससे मन में और जागृत होता है आगे बढ़ने का। और हमारे स्कूल का जितना भी बच्चे लोग आते हैं, हमेशा फरवरी महीना में प्रोग्राम होता है, उसमें भी हमेशा सुंदर ढंग से लोगों को दिया जाता है। सभी तरह का बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई का किताब कॉपी बैग पेंसिल वगैरह, एवं जो निहत्था गरीब है उनको स्कूल का फीस तक दिया जाता है। यही हमारा समाज का कल्याण कार्य होते रहता है, हमेशा चाहते इसी तरह से उत्थान होते रहे। गंगा सागर का भी काम चलता है, वही बहुत अच्छे ढंग से होता है। इसी तरह से हर प्रोग्राम होते रहे समाज में, हर जगह होते रहे, यही सबसे अच्छी प्रोग्राम। हम लोग बंग साहू समाज सबसे अच्छा काम कर रहा है, इसे देख के हमको उत्साह हो रहा है। और गरीब को जितना भी हम लोग बन पाते हैं कपड़ा वितरण करते हैं, पूजा में वो लोग भी आनंद मिलता है उनको। फिर इसके छोटे बच्चे लोग को हम लोग को छात्रवृत्ति भी देते हैं, किताब को भी जहाँ तक बन पड़ता है हम लोग देते हैं। हम चाहते हैं कि और से ज़्यादा हम इसको दे सकें, उन्हीं का आशीर्वाद से बहुत हमको अच्छा लगता है। आज हम लोग तो बहुत अच्छा लगा। बंग साहू समाज की तरफ से हम लोग गरीब आदमी को साड़ी वितरण करने आए हैं और आगे साल भी आए रहे। साड़ी वितरण कंबल वितरण सब करते हैं गरीब आदमी के। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग को बंग साहू समाज साल में नहीं तो 3-4 प्रोग्राम कर लेते हैं और यहाँ जो गरीब आदमी के हम लोग साड़ी वितरण करते हैं, हम लोग को उन लोग को भी खुशी होता है और हम लोग को भी अच्छा लगता है। बंग साहू समाज बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम लोग आगे भी ऐसा करते रहें, यही आशा रखती हूँ कि सभी समाज मिलकर साथ आकर हम लोग आगे बढ़े। जो दुर्गा पूजा का समय आ रहा है, हम लोग तो देखिए पहनते ही हैं, इन लोगों को भी पहनने को मिले। यहाँ पर देखिए अभी हम लोग आए हैं तो घर घर में देखे हैं कि पानी आया हुआ है, पानी बाढ़ का पानी ढुका हुआ था, दिए हैं वो लोग, बहुत आशीर्वाद दिए हैं। बहुत अच्छा लगा कि देखिए देना बड़ी बात नहीं है, आशीर्वाद पाना ही सबसे बड़ी बात है। आज हमारा समाज को अगर आशीर्वाद लगता है, हमारा समाज अगर आगे बढ़ता है, आज हम लोग 100 को दिए हैं, कल हम 200 को दे सकें, यही आशीर्वाद होना चाहिए। हम लोग का बंग साहू समाज से साड़ी वितरण का प्रोग्राम हुआ है। ये हम लोग गोबर डांगा आए हुए हैं, तो यहाँ आने के बाद मैं पहली बार ही आई हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देख के कि सब एक गरीब जगह में आकर साड़ी देना, जहाँ लोगों को खाना नहीं मिलता है, लेकिन
फिर भी ये देखे ग्राम में आए हैं, हम लोग को गांव भी देखना हो गया। और यहाँ पे जब साड़ी वितरण किए, कुछ ऐसे ऐसे लोगों को साड़ी दिए हैं जो हम लोग को खुद गर्वित महसूस हुआ कि नहीं, इन लोग को ये मिलना चाहिए था। तो ये साड़ी मिलने के बाद वो तो बहुत खुश हुए और हम लोग को भी बहुत खुशी हुई कि उन लोग पूजा में पहन सकते हैं। हम लोग साड़ी देने के बाद बोले भी आप लोग अष्टमी को पहनिए, षष्ठी को पहनिए और पहन के पूजा घूमिए। तो उन लोग का आशीर्वाद हम लोग को मिला। हम लोग चाहेंगे समाज को ऐसे ही आशीर्वाद मिलते रहे और ये लोग बहुत आगे बढ़ते रहे हमारे बंग साहू समाज की तरफ से। कलकत्ता बंग साहू समाज में कपड़ा सबको दे रहे हैं, गरीब लोगों को तो अच्छा लग रहा है, तो दूर दूर जा कर के देते हैं और आगे भी देते रहें। सब समाज लोग से यही चाह है। साड़ी वितरण में पहली बार मैं आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब वो लोग कुछ साड़ी दे रहे थे तो उनकी आंखों में खुशी थी जो देख के बहुत अच्छा लग रहा था, मन में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बंग साहू समाज को थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि इतना अच्छा हम लोगों को सुযোগ मिला पूजा आ करके एक साड़ी का वितरण करने में। जो आनंद मिल रहा है, पहला बार हम लोग को ये आनंद सौभाग्य हम लोग को मिला। इससे बहुत खुशी मिल रहा है सबको देख करके। और सबसे बड़ा बात है बंग साहू समाज की तरफ से भी एक आशीष का आशीर्वाद मिला। साहू समाज की तरफ से हम बराबर ही आते हैं, आगे बढ़ आए। कम्बल वितरण के, इस बार साड़ी वितरण के हम चाहते हैं इसी तरह हम सबका बंग साहू समाज आगे बढ़े और सभी का सहारा और सभी का आशीर्वाद से आगे बढ़े। मैं बंग साहू समाज के सभी भी दानदाताओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने जिनके मतलब बड़े हृदय के कारण ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। उसी के साथ बंग साहू समाज के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत ही ज़ोर शोर से आके इतनी दूर आके कलकत्ता से इस कार्यक्रम में भाग लिया। जैसा कि हम लोग आज सुबह से देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे गोबरडांगा में आए हुए हैं। कलकत्ता से करीब 2.5-3 घंटे की दूरी पर है और ऑलमोस्ट बॉर्डर पे है, बांग्लादेश बॉर्डर पे है। तो यहाँ पे आके हमने भी देखा कि यहाँ पे जैसे कि फ्लड की सिचुएशन थी, कई रास्तों पे अभी भी पानी जमा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ ये अच्छी बात है कि दुर्गा पूजा के समय में हम लोग एक गिफ्ट देने, महिलाओं को और बच्चों को एक गिफ्ट देने के दे पा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं फिर से सभी को धन्यवाद देता हूं और इस तरह ही हम लोग सब जगह जाके पूरे बंगाल में जाके ऐसे ही छोटी छोटी सेवा करते रहे, यही हम लोग का दिल की तमन्ना है। इसी के साथ धन्यवाद। ভুল কিনা পড়বেন শাড়িটা পরবেন? হ্যাঁ পারবো তো। কবে পরবেন? এই থানা যাব, পুজো হলে যাব। আনন্দ লেগেছে? ভালো লেগেছে? হ্যাঁ 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 হয়েছে। কতটা আনন্দ হয়েছে? ভালো হয়েছে, ধার দিয়েছে, ভালো হয়েছে। কি বলবেন এনারা যে এখানে এসে এত দূর থেকে, কলকাতা থেকে এসে এত দূরে আপনাদেরকে নতুন শাড়ি তুলে দিচ্ছে পুজোর আগেই, কেমন লাগলো? ওনাদেরকে কি বলবেন? ভালো, ভালো তো। ভগবানের কাছে কি চাইবেন ওনাদের? সব ভালো, ভালো বেঁচে থাক। শাড়ি আমার খুব ভালো হয়েছে, বড় পুজো করে সারা দিয়ে গৌরব। এই সমাজে কীরকম আপনি আশীর্বাদ করবেন? ঠাকুর তোমাকে মঙ্গল করুক, আশীর্বাদ করি যেন বছর বছর এরকম দ্বিতীয়বার পুজোর সময়। জয় মা তারা, জয় মা তারা, জয় মা তারা। সীতা মজুমদার। ভালো লাগলো। কি আশীর্বাদ করবেন? হ্যাঁ সবাই ভালো থাকবে, থেকে দেবে, সবাই আবার দেবে আর বছর। হ্যাঁ আমি খুশি খুব। হ্যাঁ পছন্দ হয়েছে। কি বলবেন? কি বলবো, দাদা ভাইরা দাদু ভাইরা আমাদের ভালো শাড়ি দিয়েছে, এরকম যেন বছর বছর আমরা পাই। ভালো আশীর্বাদ করবে যেন সুখী থাকে যেন বছর বছর এই শাড়ি যেন আমরা পাই। ভালো। হ্যাঁ পরের বছর আবার দেবেন একখানা। ভগবানের কাছে কি চাইবেন? এই শাড়ি পরে যখন পুজো দিতে যাবেন তখন কি চাইবেন মায়ের কাছে? ভালো লাগলো। শাড়ি পুজোর মধ্যে পেনবেন, এই সমাজের জন্য আপনি কি বলতে চান যে দিয়েছে আপনাকে একটা শাড়িটা? তাকে বলবো যে ভালো হয়েছে। আমার স্বামী এই 2 বছর হয়েছে মারা গেছে, আমি এতে খুব খুশি। আমার একটা ছেলে আছে, ছেলেও আজকে গেছিলো, আমি আজকে খুব খুশি হয়েছি। ভালো লাগলো। হ্যাঁ। আচ্ছা কি বলবেন এনাদেরকে? হ্যাঁ এনাদেরকে কি বলবেন? হ্যাঁ ভালো হলো, এনারা আরও ভালো উপরে উঠুক, সেটাই আমরা আরাধনা করি। পরের বছর কি আবার চান? হ্যাঁ